nenek jompo bagus beli. Ah ya bagus. Pada koset yang empani. Ah, ngempani anak yatim sih. Empani bebek. Arep dongakaken koplak. Ya sebrok dong kena. Yang itaken leban di kana dongane kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Raine aku acak anak wong ngejak gulet siraku. Iya si Raine. Ya biasa pe Raine aku biasa. Assalamualaikum kono. Nah, kono. Bari senyum sira titik maning senyum. Gua batu senyum gua mangeden kono. Senyum si Pri. Nah, sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sira aku arep dongakna tarep dadi banci. Ala rekun mah. Dia sing bener ngomong sing bener. Sira aku sing bener orang ngomong aku. Loh, raken pisan ta, Pak. Enak panjak pengen sing tua-tua panjak kena mangkel bae. Ah, bakot kupinge sira. Mana gak sirane meluni berokan, Be. Oh, kayu karo sira. Mong, kapok. Apa sih? Kelilipan matanya beling. Aku lipat matanya apa nih siraku? Siapa kan ya? Aduh, dari hati ya? Dari hati bisa. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, koslet. Anak baik. Dilalai aku sedih-sedih aku anak baik. Untung Ronale beli mene. Lamun Ronale mene, kayak-kayaknya metas maghrib nembe mari. Ya bener. Anak baik wong bintang ku ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koslet kintas dipae duit. Ning Darsini. Singaran Darsini. Singaran Darsini. Harapan ulang. Lain lalu kabut manik. Goyang dompet. Goyang dompet. Memang asik goyangannya. Sinden paken. Bulan orang yang ikut tamelung sandiwara kian ke. Pemelu sandiwara ndi? Sandiwara dangdut baik. Yang kita kenar pendedong aja dangdut traiku. Sirane sing salah. Sing salah leban dek. Nganggo klambi bener, nganggo saru bener, nganggo kupluk bener. Raini aku coba dengarkan. Kita ku pengen benerakan. Kun ku sing bae duit ku dudu dar sini. Tadi sari sira kamu aku dar sini. Dar sini marabinira. Ayo ya. Ayo ya. Ayo Darte. Maaf. Kanggo senok Darti. Ai senok. Ibu. Oh lanang. Ibu. Oh. Ibu Darti. Iku. Apa maning? Kurang 10.000. Hilang 10.000. Hilang 10.000 dang. Sing bener gaslet. Sing benerana sing begu pirang-pirang. Maksudnya mah hilang ku sing bener siraku. 10.000 kok. Nah, kaku. Deleng. Oh, lah kaku. Oh, tuh ini. Tuh ya mah. Dudu hilang 10.000 bakakin ki. Kin mah pas ki. Saking kini ku plastiknya makenen. Pusing kanan aku mau madawa ku makenen. Kin kan makin ku aslinya maki. Iya. Kan. Anu teh. Beli ning sandiwara beli ning mobil-mobil banyak kayak copet ya. Panjak wis merangkap dadi copet. Sira aja mbak orang ngarani pajak dari copet pribene. Iki je dudu tel. Salah ketep kayak beli duit dosa. Sira kan makanya mau ngomong sira ka. Iya. Ulang. Hilang 10.000. Hilang 10 sira kan ganti mana kena ka. Iya ganti mana? Selain bakakin ki dudu hilang 10.000. Iya. Bakakin ki saking plastiknya kedawan ko. Oh iya. Ki plastiknya kedawan. Sebenarnya kan makenen ko. Iya bener makono ditekuk. Tadi kan orang hilang 10.000. Orang hilang 10.000. Makanya kan bener ki Slet. Iya bener. Kan? Iya bener. Terus dudu hilang 10.000. Iya bener. Ora. Angel ada di barak naku. Aduh, hilang 5.000. Si bener. Tapi bohong. Mendak kendang. Apa nek? Duitnya siapa? Mau 20.000. Ih, sira mak. Sing Darti. Ya weru.
duite 20.000. 20.000 ni sawa maning ah. Prasa kita ku kini dawak ini. Wih, saking semono sing mau ditakoni betakoni ka. Oh belikin asli. Asli? Iya asli. Dalang-dalang ilang beli. Mong beli wis ora. Wis ora cukup raup korban 20.000 hitung-hitung nyumbang anak yatim piatu. Silakan anak yatim piatu. Ya bener. Aja guyon dang, aja guyon. Ya didongakna dingin. Dinakina ora kena guyon. Heeh. Soalnya nembe ketemu Karo wong di karo wong si pedang kempet. lasdam. Singaran wong kempet iku. Wong royal. Apa maning singaran wong goyang kempet. dompet. Memang asik goyangannya. Sinden beken. Jaibongan dumplak tibung. Goyang dompet. Memang asik goyangannya. Sinden beken. Orang iyang kita menggembuli pancak iyan ki. Sira mangel jangan apa gua lagi ngomong bener-bener dangdutan. Kita keluar begaling na sira kita ku. Elingakan ku kita nak ngajar perapatan apa sih? Maksudnya marah benderakan sira. Benerakan ku kita nak kumat sira boh. Dudu maksudnya mengkono sira ki ngomong kisalah kini sret. Salah lepan dinang. Kita ki training nembe ketemu maning. Nembe ketemu maning. Karo wong kempet batane bubrak. Dudu kempet gini nong. Wong endi? Dudu nong. Wong endi? Dudu kempet. Wong endi? Baka kini ki. Wong endi? Wong Cipedang Nasdam. Setan rekun ku temenan bae. Cipedang lasdam. Patakira rawa aja guyon. Wong segeran marga mulia kini. Wong segeran margaluyu. Margaluya. Menang. Margaluya sing kecamatane tingkat 2 desa angel temen sih ya. Wis pokoknya mah desa kene wong kene wis sing turu awan bengine ning kene los. Singar aja guyon dar. Hari wong beli stres mah beli kaya konon rai nira kok. Bocah lagi takbiran di purut. Takbiran kini dina apa? Dina Aryani binti Mustafa. Dina duduk aran wong. Ali Mustafa patakira dina apa kini? Dina Minggu sore Jumat. Tanggal pira? Bulan kini lebaran aku tanggal 10. Wah ya men masih takbiran bae rai kuan. Subhanallah. Sebagai umat muslim aku tuh merayakan goblok. Bagian merayakan gak wis keliwat telung dina. Minal aijin dengan Wah iya minal aijin. kin kan wis minal aijin. Iya. Serok kiri kan maning. Bocakin mah ngejakin saingan bari apa kok. Salam-salaman tinggi. Iya bener salam-salaman. Iya. Singaran wong salam-salaman iku minal faidin wal fai. Minal faidin. Asih. Minal aidin. Minal waidin. Apa bocah? Apa kok nek? Kini nyogok mau kita disogok. ganti Mika ganti. Halo. Bocok nyogok mau kita disogok. Mati mana ganti kudu baterainya kuno. Serok cil. Mika mati. Serok. Tarikan wonge, tarikan mene. Aja ning kono bae. Muari wong beli stres makanya beli kaya konon kuno dang. Ya masa dijagat wis keliwat patang dina masih Allahu Akbar. Bocah kok. Muni. Halo. Wis muni. Kaget dirut. Sing sapa? Sing wong. Ya wong mak ape ka menusa ngacok maksudnya masih sapa ki jenke. Wong kan mau kah? Awas enteng kecape abot sanggane ki diundang wong sapa. Jare kokon disogok. Ya pakai disogok kasih sapa kine. Lampu dong sokok-sokok kacan. Berane. Maksudnya mah dudu nyogok raini ra koplok. Weru nyokok bokongan. Bokong jadi sogok. Maksudnya mah tinting nyogok kok kondongakaken kiyen ke dak budak. Oh disogok bari donga. Loh.
Iya, saya apa? Maksudnya makin ki didongakaken dudu nyogok sirah duduk. Primen. Misalkan kini dipai sing sapa. Ada nggak sing siapa? Ya. Sing siapa kan emang? Bener. Srok. Ih, Raina kayak Raina iki. Ya Allah. Padran sirah raine kaya batak bae. Sing siapa ini? Sing sapa konon? Darti mantan majikan wong Krasak. Iya. Abah be mambu bako. Ya date wong lanang mangudut ningan. Sing sapa? Apa niku? Sing sapa mau ka? Siapa kan lah? La ilaha illallah. Gila ya. Nisene kanda karo wong budak. Pengen bae gandeng-gandengan. Iya, pengen gandeng-gandengan kayak mobil puso. Sing siapa? Mimi Darti Iya nih. mantan majikan wong Iya. Krasak. Iya. Nih, Sing siapa? mimi krasak. Mimi krasak bapak pulo. Lamun dadi siji mah krasak pulo. Mimi krasak sing desa Darti. Jotos lainnya sih aja guyon. Ada derek terung lo. Rasa kresek bocahku. Bahas bae krasak maneh. Romo. Oh, siapa Kang? Kala materi ya. Oh, sing kala materi. Oh iya. Duh, Kala materi. siapa nih? Yakin dia sing kala materi. Arane. Putak tuh masih jarang. Kala materi kan? Oh. Perasaan kita keduduk Kang. Sing siapa aja? Darti. Ya ampun, Dartine. Ciana tambahan ya apa sih? Ya mau sing Darti bae. Mimi Darti. Ya ampun Darti kesongon teh. Hari wong beli stres mau beli kaya konon sirako. Amin. Kun kan wadon. Iya. Dundange ibu. Kesongon ibune Darti. Dudu ibune Darti. Kunku ibu Darti. La ilah lo. Ibu Darti konon. Apa kena ibu Dartine? Ya mbuningan. Oh, ini. Yo sira dipai duit je. Nembang bae langsung. Oh, Apa je? ngupai sia-sia bae je. Ngupai sia sih. Nggo setor listrik bae kin mah. Iya maksudnya mengapa setor listrik ya karuan kurang cil. Kurang pira. Ya kita mah paling tekan gak pas setor listrik ku sabulan ku 100 barang yakin ki ya paling tekan 50 maning lah. Oh ya berarti kudu nembang. Nembang. Ya iya. Uru mau beli nembang ribut apa maning nembang ribut nang sirah. Reang si nembang suaranya adem rang mah. Adem dak aku banyu kulkas. Wingi bae butek lara panas ditembang rang adem langsung. Waras anune mah. Ya dilebakan sumur sih. Stres beli. Sirane bisa nembang. Sa. Mumpung kinki tuan rumah ki Ibu Ratna. Ibu siapa? Ratna. Serius. Ayo Ibu Ratna je. Ibu Ratna, Ibu Ratna. Bapak Arjono. Ibu Ratna, Bapak Ratno. Bapak Ratno. Iya. Tarjono. Bakarat kurat kabeh Red. Oh, Gapa Ratna. Ibune Ratno. Ratno. Maka dibeluk ya dibeluk. Iya. Iya kok. Kin apa ibune? Oh, dundang. Jaluk lagune kala materi je. Kala materi. Nun. Di. Oke, majikan Ya Allah, majikan teh. Minal aidin majikan tak? Kapan majikan gini? Alah, majikan kita. Ayo, menek. Sini Menek. gini majikan siapa? Cil kucil. Anak tamu maning. So, lo apa kudu? Apa kudu mang ini? Kentang bae. Cil, kin kiwa ketong gini, Cil. Orang watir ndoke wong orang. Udah kayak wong kali wakan sila sih priwen ketong gini takonana, Cil. Mimi Ratna. Aja pada gemuyu sirane. Bae sawulan. Ya apa Raina kayak ocol iku. Hah? Kayak ocol. Ocol mama sirang rambutnya kin mah putih kabeh. Ya ocol gak bakal tua mah kayak wong kieu ning kana. Dikalungi karo iwak awan. Cil, mennya Cil. Bapaknya siapa kun? Kita sing kawit cilik sampai tekan gede tua semene ki nembe weruh iwak kawan ki. Urus sampe reang bener. Wis ayo, Cil. Mang, Leke. Bocah kok. iwak awan ku kayak apa? Kasel. Hah? Sing ngarane kasel. Loh. Siapa? Masa ngaran orang kasil? Beli kasil kita mah tekor. Duduk kasel ki mah kosol-kosol. Oh, iwak kancil ya. Iwak kancil. Durung, Cil. Suwe mah ada bae. Cil. Cil iku diundang. Ya Allah suwe mang. Iki kaulane Ratna. Jaluk waras. Orang malaikat apa? Selawase. Oh, itu dongak akan.
Bawa terang jaluk waras sekarang dukun. Oh, kian ke, ya. Maunya aku pengen dari dalang. Endi ku? Iya kian ke. Pengen dari dalang. Wis tawan anak. Iya. Gelem beli ning sandiwara yang kon. Meneak. Dadi serigana sing dipateni kah? Cuy dipaten. Ora. Jare Rika ku lagi dari dalang. Sera wong tua arep di Smackdown. Maksudnya marep ditakoni picak. Gelem beli dadi ning sandiwara yang dari dalang. Cuman dadi seri sing dongol dipateni kah? Sewote. Arane siapa, Mak? Arane siapa? Keder, arane keder. Castaka. Buka mang busuk beli war cas atar cas tiki. Cas bae lah. Hah? Cas bae. Arane Rega pira cas? lala. Arep dua berapa cas? Arep si Nokrat nak ini. Ya ke majikan. Sawari ku. Apa nek? Kapan disawari? Sawari. Sawar je. Hari sawar mau bocah cilik sih kenang sawan ka sawari. Sawere. Takon anak gaji. Ayo ki. Ya Allah. Oh iya kin. Iya. Asli majikannya kian Cil. Kunku. Iya kok takon anak bener beli iwak anu awan konon. Iya nganan. Iya kesuwun. Hah? Ya sampe mana ngono? Kerai kun dipaisi di jaluk loro. Iya ya ampun kesuwun. Ya Allah. Apa aja Cil? Hah? Apa aja? Bener gak? Iya. Kau dingin gak teh rundingan dingin. Cari majikan wadono. Makanya ajak sore aja balik. Siapa nek? Kita nekku. Karena disirat. Iya, aduh saja nih kita baik. Oh. Kunekku. Kamu belum barang anu. Anak apa sudah dusun kita? Anak kamar kosong. Aja ku juga Cil. Manja maksudnya memajikan kiki. ngomong cewek ya. Maksudnya masih anakku, lamun ibarat anu mau beli balik Cil. Terus kita ada kamar kosongku. Iya. Turunan yang kamar kosong. Ya aja kamar kosong. Kembul karo gabah. Ya mending anu nomor gembul karo gabah mengurainnya kayak curut bocakin mah. Iya tuh orang Arep kaulan. Sabar nih. Doro dodo arep Liwat mana kan? Terang nih. Ya tulung sebelah kanan ditutup, sebelah kanan tutup pemberajaan buang bulak balik. Kok kita nih dikalungaken dingin ya Allah iwak awane. Iwak awan ki. Iwak awan karo iwak pengi. Iya benar. Oh. Iwak awan. Iwak awan. Iwak awan-awanan. Serogap. Oh ya kok ngomongin yang iwak kancil. Anu nek, Cil ngomong Cil. Apa nek? Maksudnya makaulane ngomong sira. Bocakin mak. Anu nak kancil masuk akrab bocake. Iya. Apa aja Cil? Sore nih jadi balik maning. Maning ora balik maning. Kenapa sih Cil? Ayo wis turun sih. Maning aja balik. Takun mar balik arepan beli los, beli balik kasus, balik ya kasus. Angger gombal bareng rumah. Mangkono anu nek. Sok di lumarakan serok. Sira nek sing kaya MC iki. Ya kau dengar supaya kayak Tejo sah. Kayak apa? Tejo. Blek lala. Oh iya kayak Tejo. Tejo mas sarung aku dibeber menek setengah. Dapat Tejo mah. Kopek anak. Gepek anak kopek anak. Gepek anak aja kopek anak. Nah, kono mengsol goblok. Goblok di belah dua. Ya iya yang mah. Kena penyakit burut gini ke. Ya lumayan enak. Lumayan apa nih wong burut? Ya lumayan. Wong burut sapetane gede goblok. Bagiannya sapetane gede gang ganjel goblok. Aja kemoyo. Burut. Aduh, wong arep perlu barang kaul mang burut-burut sih aku. Ini cangkeme. Ya maksudnya mang barakaken aja dhuwur-dhuwur belah dua. Iki kene dikalungaken. Dengan di Ning anu ning kuping. Rama. Yang kita lala. Kayak ngarep mangkat der. Enggak warit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Ora jelas wong kene nek ora krungu. Sing ado. Ya sing ado. Jagi ya gaji lah. Ya maksudnya emang ngomong orang bagian ado gak? Orang krungu gua kene iki ora krungu. Mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Lamun sirawani karung awakku. Iya. Peper kulit. Ayo, majuan ning papan laga adepi priagane iso. Majuan. As. Alah, bocah. Durung bulut-bulut acan.
sudah beliar pengemsen ini. Subhanallah. Ketek. Yang kita kan wong MC gerem-gerem kayak ular untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana wong telu kecil tua-tua pisan. Ndiku. Ya aku sebelah kono waalaikumsalam wabarakatuh. Ku ada dari isti ta. Endi? Kayak dari isti. Dudu dari stek, mah anak karsete. Tapi untune pada. Mung beda jumlah bae ki makane loro ora ya. Untune kecil kanggo nang setor syariah. Siji. Kula niki lagi ngemban duta wirana. Yen duta namine kongkonan wirana Arane pengucap. pengucape. Lho katoke gatel. La ilaha illallah. Masa pengucape katok mah? Pengucape saking majikan nom. Majikan enom ibu Ibu Suryini. Suryini Patakira Roma. Ibu Ratna. Ibu Ratna. Bari Bari Bapak Kardiwen. bener siapa jare sirapnya kardiun kita gak beli weruh. Siapa sih bapaknya? Bari Bapak Arif. Bapak Alip Bengene pernah duwe ucap pada tahun 1275. Cil. Perasa kita mah ibunya keturung lahir sih dah. Sing lahiran siapa? Ketuanan. Maksudnya mah 2000 pira konon. 2000 oli telu. Oli telu udah aku gorengan bolet. Jember teman kita ya. Pada tahun 2022. 22 malah rong tahun Cil. Pantas semono rong tahun. Iya. Bongsor. Sekongsia kita ajatan garap nanggap sandiwara lingga buana. Bener. berhubung lingga buanane wis teka Wis teka Arep ngalungi wa kancil bari siapa kasih raka? hah? Silakan siapa? Wa pelor. Iya. Oh. Arep ngalungi wa kancil bari wa siapa? Wa kelor. Wa kancil bari wa sabet. Wa sabet tangan Rainira. Iya. Bocah masa sih aku beli kenal karo kita Cil. Siapa sih? Yudi bocah ya. Bocah barakin Raina kayak ya Allah di. Cil, 7 tahun orang barengan karo kita aku masa beli kenal ya. Ganteng ya Cil ya. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ayolah ngaco. Perawatan baik kita ku. Silaku dirawat. Dirawat baik dermayu kita ku. Dia pakakan. Maksudnya mah ditotol-totol kah? Oh dipus. Di kuno rumah sakit. Maksudnya mau perawatan salon. Oh diparut-parutaken kah? Diparut-parutakan toli digesah, toli diperes. Kenapa? Maksudnya mending salon. Ya ampun mancing terus salon. Ya iya kita kan samar ya beda ya. Orang anteng-anteng atau salonnya ku? Orang tangan acan. Saya mancing salon. Itu salon kian. Anu make up Perawatan. Perawatan. Ya ampun di perawatan silaku. Ya iyalah mulai nih aku ulang rain ora. Raina kayak bokong bocah. Maksudnya bokongnya bayi ya mulus. Bokong ketek. Orang kiyek. Nah, saking mah alhamdulillah Pak Kancil bari makosot dikalungi Kalungi sejumlah anak pira Cil? 478 juta. Rasa kita malah mendurupakan ke 300.000-an kini. Cil, KPKP sih kan di Berhubung duitnya durungan. Nah, oh, ditalangi dingin ning siapa? 150 kin. Satu saya kecempleng mau kejutaan. Nah, alhamdulillah Alhamdulillah. KB tinggal dalangin dongakaken majikan. Dongakaken majikan. Muga-muga majikan tas ajatan tas nanggap lingga buana kuat kanggo lunga kaji mani. Amin. Kuat kanggo tuku sawah. Amin. Kuat kanggo tuku mobil. Amin. Kuat kanggo borong tanah. Buya amin tuku sawah rong petak mah. Moga-moga kuat kanggo gawe sandiwara. Aja luru dalange keder. Luru dalang keder. Priwen bakal gawe singa Depok bae. Aja luru tukang pinggul langka. Wis, ngada kena ngero bae. Apa? Apa nih? Apa sih? Hah? Apa sih? Cember temen. Iya, sok sekar kentar. Saking mari tebas mawon. Ya. Dewa orang utangaken Manusia ora duwe utang. sekar Aja nagi ning Plaza Bantale. Aja nagi. Aja nagi ning dalan perapatane. nah sekar kentar, sekar kentir. Yen sekar Arane kembang kentar gawa angin sing gede. kentir Gawa banyu sing banjir. budak luker Babar luar. Alhamdulillah. Wis selamat. Yen anak jalukane jekala materi. Anak mau atensi, ka. Bro. Iya. Lagunya siapa Kang Cas? Kodengen Fred. Iya, lagunya apa? Ngeling-ngeling di telung dina ngeling-ngeling. Seketik anak atensi. Oh iya. Sing Mimi Nabila Alvin. Angvin. Ora ketinggalan kanggo Mamai Reja, Reja Arab. Reja Arab. Spesial Cil kanggo sedulure wa koslet. Kayak Denenok Putri Andini. Oh. Ana Mimi Inten Bapak Aca. Calon tuan rumah jaluk disenggol Mimi Dalong Bapak Dalong. Ora ketinggalan kanggo Mimi Reja tulung lagune ugel-ugelan. ugal-ugalan.
larati. Iya. Pengen sih. Ayo ugal-ugalannya ayo. Oh, spesial. Mainnya E mayor A. Anggo. E minor. Milimut yang punya warung lesehan. A. Ah, aja loro-loro kecil. Bae siji. Iya. A solo dingin A. A. A mana A.